अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज से हम अपना एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज कैसे ले सकते हैं, उसको एडिट कैसे कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से अपना कवर पेज कैसे बना सकते हैं और उसको सेव कैसे कर सकते हैं, और उसके मज़ीद कौन कौन से ऑप्शन हैं। इसी तरह हम अपने डॉक्यूमेंट को पेज ब्रेक कैसे कर सकते हैं, ब्लैंक पेज कैसे ले सकते हैं। तो इन तमाम टूल्स को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। हमने होम टैब को मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं और इसके बाद हमने लेआउट के टैब को मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ा था, और आज से हम इंसर्ट टैब को पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो है कवर पेज, यानी जो हमारी बुक्स होती हैं या डॉक्यूमेंट्स हम बनाएंगे तो उसका जो फ्रंट पेज होता है उसको हम कवर पेज कहते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास पेज मौजूद हैं। तो यहाँ से जो आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट होगा उससे ऊपर शुरू में आपके पास एक पेज आ जाएगा जिसको हम कवर पेज कहते हैं। तो ये हमारा कवर पेज है जिसको हम अपनी मर्ज़ी से एडिट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना टाइटल लिखेंगे, यहाँ सब टाइटल लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप मज़ीद कंपनी नेम्स वगैरह जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। मज़ीद हम यहाँ पर मज़ीद बॉक्स भी लेकर उसमें मज़ीद चीज़ें लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास आते हैं मोर कवर पेज। तो यहाँ से हमारे पास मज़ीद कवर आ सकते हैं, तो यहाँ से जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। तो वो चेंज हो जाएगा, हमारा जो पहले वाला पेज होगा वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह पर एक नया पेज आ जाएगा। इसको रिमूव करना हो तो यहाँ से हम रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कवर पेज होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब मज़ीद ऑप्शन को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये कवर पेज है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पहला ऑप्शन होता है इंसर्ट एट बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है उसके शुरू में ये पेज आ जाएगा। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडिट वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास इंसर्ट अ करंट डॉक्यूमेंट पोजीशन। तो मेरी पोजीशन यहाँ पर है, जो मेरा यहाँ पर कर्सर नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसे मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, यहाँ पर, यानी आपको पता चले कि फॉर एग्जांपल के बाद हमारा कर्सर था। तो यहाँ पर क्लिक करके आप राइट क्लिक करें और इंसर्ट करंट पोजीशन पर क्लिक कर दें। तो देखें आप ऊपर, तो हमारे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसके आगे कर्सर था तो उसके दरमियान उसने एक पेज लेकर उसमें कवर पेज ऐड कर दी और बाकी जो तहरीर थी हमारी वो नेक्स्ट पेज पर चली गई। इस तरह आप दोबारा यहाँ पर क्लिक करें, राइट क्लिक, उसके बाद आता है इंसर्ट एट बिगिनिंग ऑफ सेक्शन। तो आप जैसे क्लिक करोगे तो ये कवर पेज भी हमारे डॉक्यूमेंट के शुरू में ऐड हो जाएगा। पहले हमने एक लिया था, अब ये दूसरा। आप इसी तरह जितने लेना चाहते हैं वो इस तरह लेंगे। अगर आप सिर्फ एक दफ़ा सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर आप कहते हैं मज़ीद ऐड हो तो आप राइट क्लिक कर इसको मज़ीद ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंसर्ट एट एंड ऑफ सेक्शन। तो जैसे क्लिक करोगे तो लास्ट पे जो होगा वहाँ हमारा एक पेज ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट एट एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट के एंड पर हमारा कवर पेज आ जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं में से जो शेप्स बनी हुई हैं आप एक या दो कवर को आपस में मिक्स करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक ये है तो इस पर क्लिक करें तो एक ये आपके पास डॉक्यूमेंट कवर पेज आ गया। तो दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से मैं एक पेज ले लेता हूँ ये वाला, इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से इंसर्ट एट बिगिनिंग ऑफ सेक्शन पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ से आपको ये शेप चाहिए, इसे क्लिक करें और इसे ड्रैग करके नेक्स्ट पेज पे ले लें और इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर दें। बड़ा छोटा करना हो तो इसको मज़ीद यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बाद इनमें जो लाइनें हैं इनको आप अलहदा करना चाहते हो तो इस पर डबल क्लिक करो तो हर लाइन आपके पास अलग हो जाएगी। इसी तरह अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कवर पेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी एक सैंपल के लिए कवर पेज ले लें, ठीक है। तो इसमें आप चेंजिंग कर लें।
چینجنگ کیا یعنی آپ یہاں سے شیپس وغیرہ لے لیں، پکچر لے لیں، ان کو مکس کر کے یہاں پر اپنی مرضی سے ڈیکوریٹ بنا سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے تو آپ ان ٹولز کو اپلائی یہاں پر کر کے اپنا ایک بہترین کور پیج تیار کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں، میں یہاں سے ایک شیپس لے لیتا ہوں، تو یہ میں اپنا بنا لیتا ہوں ٹائٹل وغیرہ جو نیچے آئے گی ہمارا، اس کے لیے اس کو میں کوئی کلر دے دیتا ہوں، آؤٹ لائن نن کر دوں گا۔ ابھی آپ اس چیز پہ فوکس مت کریں، اس کو ہم آگے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس طرح آپ مزید یہاں سے شیپس لے سکتے ہیں، اس کو آپ یہاں سے ڈائریکشن چینج کر دیں، اس کی ڈپلیکیٹ لے لیں، ایک اور ڈپلیکیٹ لے لیں، اس طرح آپ اپنا بنا سکتے ہیں۔ اس کو مزید ڈیکوریٹ کر سکتے ہو، کلر چینج کر لو گے، اس کے اندر پکچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ وہ نیکسٹ ہم جب ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، یہ تو صرف ایک چھوٹا سا آپ کو بتانا تھا کہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کو بعد آپ اس کو سلیکٹ کر لیں، انسرٹ پہ جائیں اور یہاں سے کور پیج کے لاسٹ پر سیو سیکشن ٹو کور پیج پہ کلک کر دیں۔ تو یہاں سے کوئی بھی کور پیج دے دیتے ہیں، آپ نام دے دیں، میں فار ایگزامپل یہاں پہ اے دے دیتا ہوں۔ تو یہاں سے بتا سکتے ہیں آپ کہ یہ گیلری کس گیلری میں سیو ہو، کور پیج کی گیلری میں ہو، ایکویشن میں ہو، فوٹرز میں ہو، ہیڈرز میں ہو، تو یہ اس جگہ پہ سیو ہوگا۔ تو یہاں سے میں اوکے کر دیتا ہوں۔ تو آپ اب ہم جب کور پیج کے آپشن پہ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک کور پیج آلریڈی نظر آ رہا ہوگا، جیسے آپ کلک کرو گے تو وہ ایڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ٹولز ہے بلینک پیج کا۔ یہ کیا کام کرتا ہے؟ فار ایگزامپل میرا کرسر یہاں پر ہے تو اس جگہ پر، تو جیسے ہی میں یہاں پہ بلینک پیج پہ کلک کروں گا تو یہ کیا کرے گا، تو جہاں میرا یہ کرسر تھا اس کے درمیان یہ ایک نیا پیج ایڈ کر دے گا، یعنی اس کے بعد کی تحریر کو تو نیکسٹ پیج پہ لے جائے گا، وہ یہاں پر ہے تو اس دونوں کے درمیان ایک خالی پیج بھی ایڈ کر دے گا۔ اگر آپ کو خالی پیج چاہیے تو آپ یہاں پر کلک کر کے بلینک پیج لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے پیج بریک کا، یعنی اسی پوائنٹ پر میں دوبارہ پیج بریک پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کیا کرے گا، اس سے میرا پیج بریک کرے گا، یعنی اس پوائنٹ کو جو اس سے بعد جو میرا ٹیکسٹ آ رہا تھا اس کو اٹھا کے اگلے پیج پہ لے جائے گا۔ جبکہ بلینک پیج کیا کرتا ہے کہ اسی طرح پروسیس کرنے کے بعد ان کے درمیان ایک اور پیج ایڈ کر دے گا، اور جو ہمارا پیج بریک کی شارٹ کٹ کی ہے وہ کنٹرول انٹر ہے۔ آپ جیسے ہی کنٹرول انٹر کرو گے تو آپ کا جو پیج ہوگا وہ بریک ہو جائے گا۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آج کی کلاس پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔